إذا نعود نرحب بكامل اللي التحقوا بنا الآن. كما ذكرت منذ قليل اسمه رمزي، واختار للرموز أن تكون فيها تعبير لأعماله الفنية اللي مزج من خلالها بكل ما هو أصالة عربية وبكل ما هو واقع أوروبي وفق الظروف اللي يعيشها بفرنسا وباريس. نرحبوا مع بعض بالفنان رمزي صايبي اللي جانا من فرنسا. أهلا بك. صباح النور. مرحبا بك. صباح النور لطفي. صباح الخير. مرحبا بك. خلينا نتعرفوا على سبب تواجدك بالجزائر رمزي. والله c'est un plaisir d'être là. C'est un grand plaisir. Donc c'est la troisième fois que je viens à Alger et c'est vraiment un plaisir et je suis honoré d'être là, de pouvoir présenter mon travail en Algérie. راك تشارك في صالون مقام بباب الزوار. Actuellement عندي معرض قمت به في باب الزوار dans le centre commercial de باب الزوار. Donc c'est une exposition multi-artistes. Donc je suis pas le seul, on est plusieurs, on est فيها 4. بزاف فنانين مشاركين. احنا 4 يعني مشاركين 4 مشاركين. Donc c'est une exposition qui a commencé vendredi dernier, donc le vendredi 5 juin, et qui continuera jusqu'au 25 راهي juin. مستمرة حتى ال 25. 25 juin. طيب واش هي خصوصية الفن اللي يأديه رمزي؟ مزيج بين ce que je fais moi c'est de la calligraphie arabe contemporaine. يعني خط عربي حديث. نمزج بين الحروف العربية والفن المعاصر. Ce qu'on peut appeler ce qu'on connaît en Occident par l'art contemporain. شنو هو الشيء ربما اللي خلى رمزي يتجه لهذا النوع من الفن وهو الخط العربي المعاصر؟ كما رانا نشوفوا توظيف الخط العربي في الفن التشكيلي، ولكن عندها لمسة، عندها توش سبيسيال. وحتى التقنيات اللي تستعملها تقنيات مختلفة. صحيح. Mais en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Enfin, au jour d'aujourd'hui je me suis dirigé vers les lettres arabes. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Mais en tout cas, ce que je voulais faire, c'était mélanger la culture arabe, la culture arabo-musulmane. تونسي. الأصول التونسية والحضارة الغربية اللي كونك مقيم بباريس مولود بباريس. لكن وش هي الحضارة ولا الثقافة اللي طغت على شخصيتك أكثر؟ كونك تونسي عربي أم كونك تنتمي إلى ثقافة أوروبية أيضا بحكم وظيفتك، بحكم أيضا معيشتك؟ Je pense que c'est les deux ont leur place en fait. Il n'y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre. Donc les deux ont leur importance en fait dans في فن. يعني الزوز عندهم قيمة، يعني خاصة. قيمة خاصة و elles sont égales en fait dans mon âme. يعني ما يقدروش يبتعدوا على بعضهم. طيب انت الخط العربي او الكلمة العربية يتقسموها كل الدول العربية. لكن وش هي الخصوصية ولا اللي تقدر من خلالها أنت كرمزي صايبي تونسي تلحقها كرسالة وتوصل للجمهور التونسي وتوصل للعالم كله وتقول أنه هذا هو التونسي هويته باينة من خلال لوحاته؟ Ça, c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas très longtemps, durant justement les événements Fitouns, الثورة التونسية, أحداث اللي عاشتها تونس. Justement, j'ai fait toute une série d'œuvres qui pouvaient évoquer la révolution tunisienne et dans lesquelles j'utilisais beaucoup des couleurs en fait qui avaient beaucoup de symbolique, qui je le rappelle, était la couleur. C'était la couleur officielle du gouvernement de Ben Ali. Voilà, tout à fait. Et donc j'utilisais beaucoup cette couleur-là je vais évoquer notamment une œuvre que j'avais faite qui s'intitulait La liberté, Al-Hurriya, ou كتبتها باللون بنفسجي. Donc en fait, l'idée en fait c'était de dire aujourd'hui Al-Hurriya, je vais l'écrire avec du violet qui n'est plus la couleur du gouvernement. يعني رجعت له مكانته الحقيقية للون بنفسجي. Aujourd'hui, c'est la couleur de la liberté et plus la couleur
de la tyrannie ou de la dictature. طيب رمزي اللي يشوف رسوماتك يشوف هذه الرموز اللي تحاول تفكيكها انت ومحاوله ايصال هذا الفن للناس، يتساءل اذا كان رمزي هذه كانت موهبه ام انه تخصص درس الفن التشكيلي، خاصه وانه انت تربط بين الفن الخط العربي وتقوم توظيفه في الفن التشكيلي، يعني عندك تعالج اشكاليه معينه في هذه الرسومات. En fait, voilà, je suis autodidacte, je n'ai jamais suivi de formation artistique. Non, c'est quelque chose que... C'est quelque chose qu'on a... Je pense que c'est quelque chose soit on l'a, soit on l'a pas. Voilà, c'est quelque chose d'inné. لكن تعلمت انت اللغه العربيه اكيد. تعلمت اللغه العربيه. عندك كتابه جميله، لكن وش هو الشيء اللي خلاك تستعمل نهضر بالفرنسيه لكن رمزي وش هو الشيء اللي خلاك تستعمل مفردات جافه ما عندهاش ربما احيانا معنى؟ لانه الانسان اللي يكتب بالعربي يقدر يوصل رساله من خلال تركيبه الجمله، مثلا انا احبك نوجهها كرساله اني احب الاشخاص ويسهل عليهم قراءتها، لكن انت تستعمل مفردات احيانا يصعب انه نفكها ويصعب قراءتها، وش هو السر؟ En fait, quand je travaille, c'est vrai, il s'agit de lettres arabes et de calligraphie. Mais à aucun moment je souhaite que la lecture soit possible. C'est-à-dire que quand je... هذا الشيء مقصود أنك الشخص لما يشوف ما يقدرش يقرأ. Pas forcément, mais c'est pas le but en fait. Le but c'est de faire passer un message et une esthétique. Et après c'est chacun, à tout un chacun d'interpréter l'œuvre en question. Sinon, si je voulais que les œuvres soient lisibles, j'écrirais de manière simple comme dans un livre. Mais ce n'est pas le but. Et je pense que l'art aujourd'hui, comme il a toujours été, que ce soit la musique, l'art et autres, ce sont des langages qui sont universels. On n'a pas besoin, je ne m'adresse pas forcément à la communauté arabe. Je m'adresse au monde entier. نتمنى انه فهمتوا واش قال رمزي، قال انه اختياره للكلمات يركز من خلالها على الجانب الجمالي اكثر، وحتى تكون فيه ربما رسائل يوجهها للجمهور العريض، كل شخص يقدر يفك الرموز بطريقته الخاصه. هكذا طيب رمزي ربما انت اكيد قلت ما درستش الفن التشكيلي وما تخصصت، ما تخصصتش فيه، هي موهبه فقط، ولكن اكيد تكون كفنان عندك موهبه، تكون عندك ربما من خلال مسيرتك متاثر بفنانين تشكيليين في العالم. شكون هما الفنانين التشكيليين تاثر بهم رمزي؟ وحتى عرب اذا ما كانش عالميين، عرب اللي يمارسوا نفس النوع. Il y a les grandes écoles en Occident, il y a Picasso. Picasso c'est un artiste que j'admire beaucoup et qui m'a certainement influencé. Van Gogh aussi. Et parmi les Arabes, les artistes arabes, notamment dans la calligraphie, je vais citer le grand calligraphe Hassan Chalabi, qui est turc et qui m'a beaucoup... voilà, j'ai été beaucoup influencé par l'école turque et certainement on retrouve des traces de cette personne-là dans mon travail, de cet artiste. أنت من الفنانين اللي قدروا أنهم يوظفوا لوحاتهم وجمعوها بباقي الفنون الاستعراضية الفنية. خلينا نتحدث على تجربتك مع مؤسسة فنون وثقافة حين تم عرض لوحاتك وكانت خلفية للعديد من الفنانين اللي كانوا حاضرين. سامحني. Le Casif c'est différent, سامحني. En fait, en 2012, j'ai participé à deux festivals, des festivals internationaux de musique qui ont eu lieu en Algérie. Donc le premier, c'était celui du Casif Sidi Frej, qui est juste à côté, et pour lequel j'ai habillé les scènes en fait. Donc pendant que les artistes étaient là en train de faire leur performance, en train de chanter, on avait justement tout un système de caméras qui était axé sur mon travail à moi. Et donc on avait donc l'arrière-scène qui était habillée par mes œuvres. Et j'ai fait la même chose quelques jours plus tard, toujours la même année, c'était au festival de Jmil à Sétif. رمزي طيب وظفت قلت انه بدايتك او انه من خلال هذه الرسومات وهذه الرموز اللي تقوم بتخطيطها انه كانت الثوره التونسيه هي ربما مصدر الهام عفوا هي مصدر الهام في هذه الرسومات. ما فكرتش انه رمزي ربما يتجه بما انك تنساق نحو هذا النوع من الفن التشكيلي، ما خممتش انك تتجه ربما الى الرسم الكاريكاتوري، لانك رسوماتك او الرموز اللي تستخدمها ربما تكون عندها رساله اقوى. Après, je pense que voilà, en tant qu'artiste, on a toujours
on a en fait des envies, il y a des choses qu'on souhaite faire, d'autres qu'on ne souhaite pas. Et عندك نفس في باقي الفنون؟ الفن الكاريكاتوري هو فن قائم بذاته يعني منفصل. C'est quelque chose d'à part et j'ai jamais en fait. ما كانش عندك تجربة؟ Non, pas du tout, pas du tout. C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attiré. Après, je sais que c'est un art qui est très honorable et respectable, mais voilà, je suis concentré sur. J'ai ma propre touche et وانت من الفنانين اللي يعطيوا تسميه لوحاتهم ولا العكس من الفنانين اللي يفضلوا انه تبقى لوحه بدون اسم حتى يكون فيه مجال اوسع للسفر من خلال افكارهم المشاهدين؟ Non, j'ai toujours un titre que je donne aux œuvres. Pour moi, c'est vraiment important. C'est comme si c'était un nouveau-né qu'on lui donnait un nom ou un prénom. Et je pense que c'est important de donner, même si c'est quelque chose que le public ne va pas comprendre, mais toujours donner. مثلا هذه اللوحه اللي تمر من ورائي اذا كان يمكن نشاهدوها. هذه اللوحه. Celle qui est en vert. هذه اللوحه. راكوت المخرجنا راه يسرع في اللوحات. هذه باغ اكزومبل. شوفوا هذه مثلا ديروا لنا ستوب وقفوا لنا اللوحه. اذا كان امكن مخرجنا نشوفوا لوحه من اللوحات نتوقفوا عندها. لوحه معينه هذه مثلا هذه اللوحه. بون هذه ماشي كامله ما نشوفوهاش كامله بون استخدام العديد من الالوان. En fait elle s'intitule art et polographie. En fait c'est un mélange entre en fait bon là on ne voit pas vraiment le contenu mais يعني كتبت فن بالحروف العربيه et le fond fait référence en fait à un artiste qui s'appelle Pollock qui est un des précurseurs de l'art contemporain aux États-Unis et dans le monde entier. Et en fait, donc, ces toiles, il est travaillé de la même façon avec des trames et des traces de peinture sur des grandes toiles. Et donc, comme c'est un artiste qui m'a beaucoup influencé, c'était un petit clin d'œil en fait à cet artiste. En fait, il est هو توفى لكن أصحاب المدرسة اللي يتبعوا مدرسته. Certainement. En tout cas, à chaque fois que je présente, à chaque fois que cette œuvre-là a été présentée lors d'expositions, les gens reconnaissent en fait le clin d'œil à Pollock. Donc يعني يفهموا أنا بعيد كل البعد على هذا النوع من. لو كان نعاودوا نرجعوا فقط اللوحة اللي مرت قبل هذه هاد الخطوط وهذا الرموز يعني اللي يشوفها مشفرة. لا اللي قبلها كانت بالأسود والأبيض اللوحة. يلا خليه يختار لنا لوحة مخرجنا حبيبنا المخرج. قبل هذه اللوحة. خليه يرسله على بر. يلا أعطينا لوحة من اختيارك مخرجنا. لوحة من اختيارك. أعطانا أسهل شيء. شاهدوا هذه اللوحة. هذه كتبت القناعة كنز لا يفنى. اللون البنفسجي دائما حاضر في لوحاتك. تعبر على نفسها. ما فتناش كثير مخرجنا يا حبيبنا. إذا أنت تركز على الجانب الجمالي الشكلي وتركز أيضا على الألوان. نوع الألوان اللي تستعملهم في لوحاتك والطريقة الخاصة بك. ما تستعملش الريشة. نستعملش الريشة. نستعمل القلم. نستعمل les marqueurs. Les marqueurs qu'on utilise pour le graffiti. نستعمل la bombe. Les bombes de peinture. يا بخاخة. Et il y a aussi certaines œuvres que j'ai faites, que j'ai réalisées avec le doigt. Oui, avec حتى الأصبع يعني ما تخليش إلا وتستعمل أي طريقة. كل شيء ممكن. إن شاء الله. أصعب لوحة ربما شفت من خلالها نفسك وشفت من خلالها تجسيد حياتك ومسيرتك ككل، لأنه ربما كل أديب، كل مفكر، كل فنان يركز على حياته وعلى مسيرته من خلال أعماله. بالنسبة لك أنت رمزي، اللوحة اللي تشوف فيها حياتك، تشوف فيها شخصيتك، تشوف فيها نفسك. سؤال صعب. مازال ما خممتش انك ترسم لنفسك لوحة تجسد من خلالها مسيرتك ربما. باغ اكزومبل سيت اوفر هذه اللوحة اللي شدتني او المخرج اخيرا رسى على هذا اللوحة بالاسود والابيض. يعني رموز ما فهمتش اذا كانت هذه حروف ولا رموز. En fait c'est ma signature. C'est ma signature Ramzi. Et en fait elle est répétée dans plusieurs positions. Voilà, tout à fait. Avec Alain qui شفتها ركزت عليها. Donc c'est en fait je l'ai intitulé empreinte artistique. Empreinte, c'est en fait un jeu entre il y a empreinte digitale et empreinte artistique.
Donc là, on pourrait dire que c'est mon empreinte à moi. عندك إمضاء جميل حتى إمضاءك ويختلف عن باقي الإمضاءات. حتى يمضى فينا وصفوا في لوحة فنية وعندها أكيد لمسة خاصة بك. خلينا نتحدثوا على جولاتك ونتحدثوا أيضا على مشاركاتك صالونات المعارض اللي تقيمها بباريس وكيفاش يتقبل الجمهور الأوروبي هذا النوع من الفن. C'est vrai que c'est étonnant. En fait, qu'en France et en Europe, et de manière plus large en Occident, c'est vrai que le public est très intéressé par ce que je fais. Peut-être, c'est peut-être un petit peu... Je ne sais pas. Peut-être le fait que... Certainement, mais aussi peut-être le fait que je combine deux cultures. Donc la culture occidentale et la culture arabe, la culture orientale. Donc peut-être qu'eux se retrouvent dedans. On a même les nouvelles générations dont moi je suis issu. Donc je suis né en France, mais les origines elles sont en Tunisie, elles peuvent être en Algérie ou au Maroc. Donc ces jeunes-là, issus des nouvelles générations, peuvent se reconnaître dans ce genre de travail. Donc peut-être صادفت شي مرة أنه فرنسي أو فرنسية أو أوروبي أو أوروبية يطلبوا منك كتابة اسمهم باللغة العربية وبطريقة جمالية؟ Si, toujours. Dès qu'ils savent dès qu'ils prennent connaissance de ce que je fais, en général, c'est la première chose qu'on me demande, d'écrire leur prénom en arabe. Ouais. وشحال ياخذ منك وقت تركيبة مثل هذا اللوحة مثلا؟ Ça dépend en fait. L'inspiration en fait, elle peut venir d'un seul coup. Elle peut être sur plusieurs jours. Elle peut être sur plusieurs mois. Donc il y a des œuvres que je vais réaliser sur une semaine. Puis je vais les laisser. Je vais les reprendre dans un mois. Après, il n'y a pas vraiment de règles. وين تكون الصعوبة في اختيار الكلمة وفي تشكيل الكلمة أم في اختيار الألوان وإسقاطها على اللوحة؟ En fait, le plus difficile, c'est le passage de l'idée, donc de l'idée de passer en fait de l'idée à la réalisation de l'œuvre. C'est ça le plus difficile. Je pense que des fois, il y a des choses que je souhaite réaliser, en fait, des idées que j'ai en tête, et en fait, au final, c'est pas ce que je voulais, mais يعني صار لك مرات وين مثلا تكون في راسك فكرة لكن كي تجسدها تلقاها فكرة أخرى. صحيح. حتى الكلمات حتى الكلمات Non, le kalimat, on reste dans le même cadre, mais de manière générale, oui, ça m'arrive assez souvent en fait, de pas obtenir ce que je veux au début. لوحات مثل هذه دخلت فيها مسابقات ومنافسات دولية ولا فقط معارض؟ En fait, je ne sais pas s'il y a une œuvre, en fait, هي مكتوبة بالخط الكوفي ملونة. عاش كنشوف هذه en fait هذه شاركت فيها dans un grand concours en fait international d'art contemporain qui avait lieu en Italie et j'ai gagné ce concours, mais on m'a mis de côté, c'est-à-dire que au final on m'a boycotté. Je sais pas, peut-être qu'on voulait pas on voulait pas de calligraphie arabe, on voulait pas de lettres arabes dans un concours qui était occidental en fait. En fait, il y a des procédures qui ont été menées contre justement cette fondation d'art contemporain. Et d'ailleurs, je les salue. Mais donc, et en fait, cette œuvre-là, elle dit la faqra ashaddu min al-jahl. Donc, il y a la plus grande ignorance et la plus grande indigence, la plus grande pauvreté, c'est l'ignorance. Donc quelque part, ils ont eu leur réponse. واللي كان يجهل الفنان صايبي رمزي يمكن أنه يتعرف عليه من خلال المعرض اللي مازال مقام بالمركز التجاري باب الزوار. كل شخص حب حضورك يقدر يتقرب ليك أكثر. الله يبارك. واش عندك أجندة من بعد هذا المعرض وين راح تكون؟ Alors pour la rentrée, donc là, étant donné que c'est un petit peu serré au niveau du planning, donc en général pendant l'été, pendant la période estivale, je n'expose pas puisque voilà, les gens sont en vacances. Mais à la rentrée, j'exposerai. لكن مليح انه تكون فيه لوحات تشكيليه بالشواطئ، تكون في المناطق السياحيه وين يتوجهوا لها الاشخاص اكثر. C'est vrai. لانه الفن يرتبط بالجانب السياحي ايضا. عنده علاقه مع السياحه. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais bon, pour revenir en fait à mon planning,
j'exposerai en fait en mois de septembre à Montélimar, c'est dans le sud, Figeac, France. Et à côté de ça, je suis en train de monter en fait un projet de light graffiti. Ce sont en fait des calligraphies lumineuses. Donc ce sont voilà, tout à fait. Et en fait, c'est une technique photo qui permet de réaliser ce genre de calligraphie. Donc c'est un projet qui va bientôt être mené à terme. Et donc j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Et donc le but, c'est de réaliser une grande exposition à Paris dans une galerie. Voilà, donc il y aura même le projet sera clippé. Et voilà, donc peut-être que vous serez, je vous invite en tout cas علاش لا ان شاء الله نكونوا حاضرين برنامج شروق مورنينغ يكون حاضر في الحدث وحنا نترقب كامل جديدك من خلال لاباج اوفيسيال تاعك في الفيسبوك اللي هي alors تكتبوا سايبي SAIBI نقطة رمزي RAMZI. علاش صعبتها كان نحيت النقطة سايبي نقطة رمزي. يلا شكرا لك حبينا حضورك معنا اليوم. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. نورتنا اليوم. شكرا لك.